ride. I just hope you like it. Buenos dias! Welcome sa bagong episode ng Provincia Diaries. At sa araw na to, nandito tayo sa Dapitan City, Zamboanga del Norte. At pupuntahan natin ang isang isla na ang tawag nila ay Salinog Island. Magsisimula ang biyahe natin dito sa Rizal Park, Dapitan City, kung saan ang jump point patungo sa Salinog Island. Ang Salinog Island ay isang island barangay ng Dapitan City. Ito ay may layong 12.9 kilometers mula sa mainland, Dapitan City. Dito sa dulo ng Rizal Park ang sakayan ng mga bangka. Sasakay tayo ng maliit na bangka patungo sa mas malaking bangka. Good morning! So, tayo kita na bangka. Tayo kita na Dapitan going to Senilog Island. So, from the small boat going to the big boat. So, ready na ba kayo sa ating island adventure? Kung gusto niyo pumunta sa Senilog Island, ito ang ultimate travel guide para sa inyo. Buenos dias! Welcome na niya po episode del Provincia Diaries. Buenos dias! Isla tamin kita aquí na Salinog Island. So guys, nagkikita ora na Salinog Island, el isla na circa na Dapitan City. Actually under pa ele na Dapitan City. So, kung pwede sa mira, ese mga mountains sa Zamboanga del Norte ese. So earlier, tayo kita na Dapitan City, which is the na Rizal Shrine, aya el jump point del bangka going here in Salinog Island. So di atong travel time na bangka from Rizal Shrine going here to Salinog Island is more or less 1 hour, depende daw na weather. So ara kasi weather medyo hindi okay, pero kaya lang ng bangka kasi grande el bangka na yung kita. So today kita na sa Linog Island, parte pa este del Dapitan City. So man-enjoy kita today, man-relax kita, unwind, miran kita, man-tour kita con el isla, punta kita bicycle, kanila rent mga bike. So lego, lupa kita man-rent. Welcome sa Senilog Island, ang island barangay ng Dapitan City. Dito sa isla, marami kang pwedeng gawin. Pwede kang mag-overnight at magrenta ng mga camping tent na nagkakahalaga ng 200 pesos to 500 pesos. May mga cottages din na pwedeng rentahan na nagkakahalaga ng 500 pesos hanggang 800 pesos pag overnight. Meron din mga homestay na nagkakahalaga ng 1,000 pesos to 2,000 pesos depende sa laki ng kwarto.
So as in sa Linog Island, ya pwede kami encontrar con este resort. So ben balikat elenu. This time kasi kami lang yung book aki. Actually yan walk-in lang kami. Yan mira-mira kami mga bonito cottages, tent. Yan mira kami con este place. So ben bonito ka tele relaxing. So kami lang guest ara kasi yan cancel daw el otro. So mira beniki mira kita el place. Este diamond room, triangle house, 1,500 este room. So kasya ya kami 4. Tumantur kita con este. So guys, welcome to my humble abode. So este el room. So good for 2 le pero kasya le 4. So aki kami lego 4 lang kasi kami. Chanele bed or foam. And pwede tamin kita mandren uno pa foam para kasya kami 4 aki. So bonito ele. Este tapos le abre. Takidale como bintana. Actually habla el dueño. Pwede ustedes man-rent con este for 5,000 pesos, I think. So, the whole area, ustedes agad exclusive for 5,000 pesos. Pero si ustedes lang gayot, como couple lang ustedes, pwede lang ustedes man-rent con este 1,500. Welcome to Alex Beach View ang cottages, Linog Island. Pila ang cottage, ma'am? Ang balay, may up and down na. Then ang pihat, only 1,500. So, pwede may mag-rent ng foam para isa dito. Pila, ma'am? 200. Oh, mag-rent niya. So, actually, este, 3,000 daw if este lang ustedes casa man-rent. So, chanele kitchen. So, pwede daw ustedes usa el mga utensils. Actually, usaya kami anante. So, libre lang este. So, si pregunta ustedes el agua para toma. Sine sila tabende alya mineral water. Akal galon, ya compra kami anante. 65 pesos el mineral water. Yung galon niya kel. And para en agua or banya after taking a banya na mar. Sine sila rainwater ba na, ma'am, no? Oo, rainwater. Para en agua lang for 30 pesos. 30 pesos al galon. Sa puntong ito, maglakad-lakad tayo sa isla at may napalitaan kami na may mga nagbebentang mga bagong huling isda at yun ang ating pupuntahan. Ano kita mira pescao. Tiyan ito alya pescao. Fresh catch from the sea. So as amokil kita ko may ara. Man-ihaw-ihaw kita. Let's go. So tiyan yung mga bike. Mga bike for rent, 50 pesos per hour. Lego man bike kita. Bagong kilo, bagong huli. Pwede kami kumpra lapu-lapu. Paano kilo sa bes? Almost 2 kilo for 300 pesos. Di ba mura? So, okay lang sa nasa Nilog Island. So, tiyan natin mag-give tenda. So, sa mga for rent, homestay. Pwede ustedes man stay alisin. Pwede ustedes mga cottage aki na beach area. Aki mga casa, mostly kamanda sila man rental nila mga rooms for homestay. El price depende na grandeur. Alright, so tiyan kami aros. Pwede kami kumpra aros. 65 pesos? 65, 1 kilo. 1 kilo. So enough yakel para na diamond dinner, breakfast, dinner, Lunch. pati lunch. So poko-poko lang kita kami. Pero tiyan naman kami baon. Nakumpra kami alyan. Parte na tapitan. So tiyan kami pescaw. Best. Lapu-lapu. Almost 2 kilos.
500 char. Hindi, 300 lang. So, barato guys. Yes, ma'am? Ay, tubig. So, kumpratamin kami tubig. So, este si Ma'am Ben, Juan Gastelio. Mabait. Hi. Since sa liga kami aki, eletan entertain ko namon. So, si Ma'am. Basta, Ma'am, ano sa imong pangalan? Gingging! Ma'am Gingging, thank you. Sa 7 panele. Tan entertain kat ele mga bisita aki na sa Nilog Island. Si Ma'am, basta dito yung nombre? Si Ma'am Gina, tiyan nga lagi sampang genyo. Hi Ma'am, aki na sa Nilog Island. Hindi kita pwede aki kay tiyan iki mga sampang genyo. Ano rin kita bisikleta, so man-tour kita around the island. And el bisikleta, it costs 50 pesos per hour. So mira kita si kasa kita un ora manlibot ko neste Isla de Salinog. So that's the bike. So iskuil lang kita ali 50 pesos per hour el bike. So cheta minalya noon lang. So let's go. Let's go by cycling. Come talk to me. I love the way you're on to me. Looking at you, looking like you're wondering if we're here for the same reason. And I bet you wanna lay in the sun, getting love drunk, sticking like honey. Yeah, I bet you're here for some fun with that someone, feeling that something. If you're looking for a good time, honey, I'm right here. If you're looking for the good life, good vibes, honey, I'm right here. And I'm waiting for you. And I love you in your summer skin. Looking at you, looking like you're into it. 'Cause we're here for the same reason. Yeah, I just wanna lay in the sun, getting love drunk, sticking like honey. Yeah, 'cause I'm just here for some fun with that someone, feeling that something. That's something. If you're looking for a good time, honey, I'm right here. If you're looking for the good life, good vibes, honey, I'm right here. So guys, sakabaya kami mambike. Yan, 2 rounds kami ikot na isla kasi super ganda ng view. Nakaka-enjoy. So, el bike around the island more or less 30 minutes kung may kayo stop. Pero kami del una tour the bike, yan stop kami. So siguro mga 45 minutes ba siya? Oh. Pero pag straight lang kayo, 30 minutes. And promise guys, sa mga hente aki Ben, genuinely friendly. Pag mag-bike kayo, si Tamira sila, kung steady stand bike, tan hi sila, tan hello, tan smile, promise. El mga hente aki Ben, very friendly and safe kami no stedes kasi mga postal sundalo, pati el mga police ni ali mga headquarters. So, Salinog Island, thumbs up. Pagkatapos namin inikot ang isla gamit ang bisikleta, naglakad-lakad na lang kami sa seashore dahil sa mga oras na to ay low tide. ഇലെ പോലെ നാനും ഇങ്ങേ തള്ളാടരെ മെതുവാ വെയിലും മഴയും നിലവും എന്നോട് പാടുതേ பேசாத மௌனங்களில் கேட்காத ஓசைகளில் சொல்லாத அர்த்தம் தேடி என் மனம் Hindi din kami nakaligo sa dagat dahil sa mga naglalakiang alon. Meron kasing nagbabansyang masamang panahon. Wrong season talaga ang pagpunta namin dito sa Salinog Island.
Pero ang magandang season daw pumunta dito sa Salinog Island ay ang March, April, May. Kahit ganun pa man, sobrang nag-enjoy talaga kami dito sa isla dahil sa magagandang tanawin at mga genuinely friendly na tao dito sa Salinog Island. So guys, buenas noches. So, di noche mira ustedes de Amon Place. I mean, donde kami tan stay ara. So, si puede ustedes mira el day view de este resort. So, este también ara el night view. So, mira ustedes ven vale gayot. So, tiene mga lights. So, tiene luz aquí, tiene kuryente, I mean, aquí na isla. So, accordingly, kung Ma'am Anante, which is the caretaker of the place, sabi niya, tiene kuryente starting 6 p.m. to 10 p.m. only. So, kasi tantipid sila na kuryente. So, kung may mga gadgets kayo, this is the time para mag-charge. 6 p.m. to 10 p.m. lang ang kuryente. So, habla si Mama Nante, pag 10 p.m. niya, lights will close. But, tiene solar lights. This one. Tiene solar lights, abierto lang siya the whole night. So, look at the place. So, beautiful. Very chill, very calm. So, later, man-chill-chill kami aquí na este table. So, we've been fighting every day now. It's hard to breathe, yeah, I think I need to break out. I don't know what to say now. Cause everything I do just don't feel right. You be going through my phone like trying to find something why you don't trust me. I got this feeling I'll be much better on my own now. Where you go, with apologies, it's alright. You don't mean it, and I don't wanna. Natapos na din ang overnight stay natin dito sa Salinog Island. At sana nagustuhan nyo ang travel guide na to. Don't forget to like and subscribe for Vincia Diaries. Hanggang sa susunod! Say